இப்போ දැන් ஆண்டவராகிய இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வருகிறாராம். දෙවියන් වහන්සේනව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ ජීවිතේට එනවා. Okay, now Jesus comes to our lives and he does what? He resurrects us. We become born again. அவர் நம்மை உயிரோடு எழுப்புகிறார். அவர் நமக்கு மறுபிறப்பை கொடுக்கிறார். උන්වහන්සේ නැවත අපේ ජීවිතේ නැගිටින උන්වහන්සේ නැවත ජීවිතයක් අපිට උපද්දවලා දෙනවා. இப்போ அவர் ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுக்கிறார். දැන් උන්වහන්සේ යාඥා කණ්ඩු ගන්නවා. And now he is teaching us to pray. Turn with me to Matthew chapter 6 and let's read verse 10. மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தை வாசிப்போம். මතෙව් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදයේ කියමු. பரமண்டல ஜெபத்தை இயேசுவானவர் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். ස්වර්ගීය යාඥා උන්වහන්සේ අපිට උගන්වමින් ඉන්නවා. The Lord Jesus is now teaching the Lord's prayer. அந்த பரமண்டல ஜெபத்திலே 10வது வசனத்திலே இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ යාඥාවේ 10 වෙනි පදයේ මෙහෙම කියනවා. In verse 10 he says this. Now read only what I read. මම කියන එක විතරක් කියවන්න. உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. ඔබගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් පොළොවේහිද කරනු ලැබේවා. Thy will be done as it is in heaven and in earth. உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுவது போல இங்கும் செய்யப்படுவதாக. ඔබගේ කැමැත්ත පොළොවේහි කරන ස්වර්ගයේ කරනවා වගේම පොළොවේහිද කරනු ලැබේවා. Let your will be done as it is in heaven on earth. என்ன சொல்லுகிறார் இயேசுவானவர்? මොනවද යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ? உன்னுடைய செத்து போன இருதயத்தை இப்பொழுது நான் உயிர்ப்பித்திருக்கிறேன். මගේ මරුණා වූ ජීවිතය දැන් ඔබ වහන්සේ නැවත නැගිට්ටවා තිබෙනවා. හදවත නැවත නැගිට්ටවා තිබෙනවා. இனி அந்த இருதயத்துக்குள்ளே இருக்க வேண்டியது உன் சித்தம் அல்ல, தேவனுடைய சித்தம். දැන් ඒ හදවත තුල තිබෙන්න ඕනේ මගේ කැමැත්ත නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත. I have resurrected your heart. I have given a new birth to your heart. And therefore, your will is no longer to be entertained. But the Father's will, God's will, has to be done in your lives. அப்போ உயிர்த்தெழுந்த இருதயம் யாருடைய சித்தத்தை செய்யும்? දැන් නැවත නැගිටිනා ඔය හදවත කාගේ කැමැත්තද කරන්නේ? தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யும். දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත කරන්නේ. So whose will the heart do after being resurrected? The will of God. அப்ப பாஸ்டருடைய புள்ள என்னவா வரணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார். එහෙනම් දේවගතියරගේ දරුවා මොන ආකාරයෙන් පැමිණිය යුතුයි කියලා දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙන්නේ. ஊழியக்காரியா வரணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ඔව් එක සේවකයේ සේවිකාවක් විදිහට එන්න ඕනේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙනවා. What is the will of God about a son or a daughter of a minister? Another minister, another servant of God. அப்ப மற்றவர்களுக்கு இது ஒரு குழப்பம் என்றால் உங்களுக்கு தேவனுடைய சித்தத்தை கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம். දැන් අනිත් අයට තිබෙනා මේ කැළඹිල්ල මොකද්ද? ඒගොල්ලන්ට අමාරුයි දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත අඳුන ගන්න. இந்த பிரசங்கத்திலே அதை பற்றி நான் பேச வரவில்லை. දැන් මේ දේශනාව මම මේ ගැන කතා කරන්න ආවේ නැහැ. Yes, for all of us it's quite difficult for us to recognize, discover the will of God. Now, I'm not within the scope or the perimeters within which I'm speaking today. So, I'm not going to talk about that. But what I want us to know is that we have to do the will of God in our lives, in every sphere of our lives. நம்முடைய வாழ்க்கைகளில் எல்லா அம்சங்களிலும் தேவனுடைய சித்தத்தையே நாம் செய்ய வேண்டும். අපේ ජීවිතයේ හැම අංශයකින්ම අපි දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කළ යුතුයි. இயேசுவானவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලෝකෙට ආවා. யூதனாக பிறந்தார். යුදෙව්වෙක් විදිහට ඉපදුනා. இஸ்ரவேலிலே வாழ்ந்தார். ඊශ්‍රායල් වල ජීවත් වුණා. Jesus came to this earth and he lived as a Jewish boy. He lived as an Israelite. And he must have had the will of a boy, the will of a Jew, the will of an Israelite. அவருக்கு ஒரு ஆண் மகனுக்குரிய சித்தம் இருந்தது. උන්වහන්සේට එක පිරිමි දරුවෙක්ගේ සිතුවිලි තිබුණේ. ஒரு யூதனுடைய சித்தம் இருந்தது. යුදෙව්වන්ගේ සිතුවිලි තිබුණේ. இஸ்ரவேலனுடைய சித்தம் இருந்தது. ඊශ්‍රායල් වරුන්ගේ සිතුවිලி තිබුණේ. ஆனால் அவர் என்ன செய்தார்? හැබැයි උන්වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? தன்னுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்தினார். උන්වහන්සේ තමුන්ගේ කැමැත්ත එලිදරව් කරා. ஆனால் சொன்னார் என் சித்தம் அல்ல உங்கள் சித்தமே நடக்கட்டும் என்று. හැබැයි කිව්වා මගේ කැමැත්ත නො ඔබ වහන්සේ කැමැත්ත He දෙවියන් යුතුයි කියලා. expressed his will, but he said, but not my will, but yours be done.
கடைசியில் கெத்செமனே தோட்டத்திலே வைத்து அவர் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இதைத்தான் பிதாவுக்கு சொன்னார். ගෙත්සෙමනු වෙන අවසාන වශයෙන් උන්වහන්සේ යාඥා කරත් මේ දේ තමයි සිද්ධ කරේ. Finally he went to the garden of Gethsemane and there too he said the same thing to the father. பிதாவே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு அகன்று போக கூடுமானால் அகன்று போகட்டும், என்னால் இதை தாங்க முடியாது. ස්වාමිනේ මේ කුසලාන මගෙන් පහ කරන්න පුළුවන් නම් ඒක අහක් කරලා දාන්න. මොකද මට මේක දරා ගන්න අමාරුයි. Let this cup pass me because I cannot do this, but not my will, yours be done. ஆனால் என் சித்தம் அல்ல, உங்களுடைய சித்தம் நடக்கட்டும். හැබැයි ඔබ වහන්සේ කැමැත්ත මගේ කැමැත්ත නෝ ඔබ වහන්සේ කැමැත්ත සිද්ධ அதுதான் වෙන්නේ. ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் இருக்க வேண்டும். මේක තමයි හැම කිතුරුකම තියෙන්න ඕනේ. என் ஆசைகள் உண்டு, මට ආශාවන් තිබෙනවා. எனக்கு சரியாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு, මට හරි කියලා පෙන මාර්ගයන් තිබෙනවා. ஆனால் හැබැයි என் சித்தம் அல்ல, உங்கள் சித்தமே நடக்கட்டும். මගේ කැමැත්ත නෝ ඔබ වහන්සේ කැමැත්තම Yes, සිද්ධ there are වෙන්නේ. ways that are nice to me. I like to do that, this and the other. But Lord, let not my will be done, but yours. அப்போ தேவனுடைய சித்தத்தை பரலோகத்திலே செய்வது போல இங்கே செய்ய வேண்டுமா? ஐயோயோயோ. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත ස්වර්ගය වෙනවා වගේම මෙහෙත් සිද්ධ වෙච්ච දෙන්නලු. The prayer states that your will be done as it is in heaven. My goodness, what is that? பரலோகத்திலே தேவனுடைய சித்தமும் வேலை செய்கிறதா அல்லது தேவனுடைய சித்தம் மட்டுமா வேலை செய்யுது? දෙවියන් වහන්සේ ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තත් සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත විතරක්මද සිද්ධ වෙන්නේ? Is it also the will of God that's functioning in heaven or only the will of God? Only the will of God. பரலோகத்திலே தேவனுடைய சித்தம் மாத்திரம் தான் செய்யப்படுகிறது. ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත විතරමයි සිද්ධ වෙන්නේ. அப்போ ஜெபத்திலே இயேசுவானவர் சொல்லி கொடுக்கிறார், එහෙමනම් යාඥාවේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියනවා இந்த ஜெபம் தனிப்பட்ட ஜெபம், விளங்குதா? මේක ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ පෞද්ගලික This is යාඥාව. a personal prayer that he teaches. அதுல சொல்லுகிறார், உங்களுடைய சித்தம் பரமண்டலங்களிலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலே என் வாழ்க்கையிலே செய்யப்படட்டும். උන්වහන්සේ කියනවා නුඹේ ඔබ වහන්සේ කැමැත්ත ස්වර්ගය වෙනවා වගේම මේ ලෝකෙත් මේ පොළොවේ සිද්ධ වෙච්ච දේ. Let your will be done in my life the way it is done in heaven. In other words, all what I want to do and I like to do must be put to death. Only what you want and you like to do in my life will be done. அன்றே எனக்கு விருப்பமான எனக்கு ஆசையான ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் என்ன விரும்புகிறீர்களோ அதை மாத்திரம் நான் என் வாழ்க்கையிலே செய்ய விரும்புகிறேன். ස්වාමිනේ මම ආස කරන මම කැමැති කරන කිසිවක් නෙවෙයි. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත පමණක් සිද්ධ වෙච්ච දේ. எவ்வளவு ஒரு அழகான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நம்மால் வாழ முடியும் தேவனுடைய சித்தப்படி வாழ்ந்தால். කොච්චර ලස්සන කිතුණු ජීවිතයක් අපිට ගත කරන්න පුළුවන්ද දෙවියන් වහන්සේ කැමැති විතරක් සිද්ධ වුණා What නම්. a lovely life can we live if only we can live according to the will of God.